Jedan od vas, dobri moji ljudi, Viktor Stefanovski, poslao mi je jako zanimljiv mail o Egiptu. Zamolio me da istražim činjenice koje mi je poslao. Ja sam kroz seriju videa na ovu temu obradio maltene sve opšte poznate priče i misterije vezane za piramide. Mislim da je sada vreme da zađemo u one manje poznate koje su pritom jako zanimljive. Jer primećujem pravilo da svako novo arheološko otkriće potvrdi po koji mit iz Biblije. Meni posebno je ovo jako interesantno, jer nisam religiozan i ne gledam na Bibliju kao na ideologiju, već tražim dokaze. Današnja priča o misterioznom čoveku po imenu Imhotep pokazat će vam tajnu vezu između zvanične istorije i Biblije. U Egiptu do sada pronađeno je 67 kompletnih i 25 nezavršenih piramida. Iz nekih mojih prethodnih videa na ovu temu dotakao sam se i sastava stena, u kojima su pronađeni jasni znaci fosilnih ostataka ili vam numilita. Jedini način da pronađete fosile u pustinji jeste da je tu nekada bilo more. Još uvijek je nejasno da li su fosili pronađeni samo na vrhovima kamenih blokova ili također i iznutra, ali sam pravilan oblik kamena ukazuje da su ili klesane ili izlivane logično od materijala koji sadrže fosile, što ponovo implicira post-potopni period. A nauka i ne krije da je pre 10.000 godina bilo mini ledeno doba. Činjenica je da se potop desio, a potop je simbol svih priča Biblije, koja je pisana baš u tom delu sveta koji danas deluje potpuno beživotno, što je jako interesantno. Ako razmislimo objektivno istraživački, najveće šanse da jedna civilizacija izgradi ovakva megalitna znanja moraju biti u periodu najjače moći te iste civilizacije. To je nešto u što se i danas možemo uveriti. Sa tim u vezi Egipat je bio u vrhuncu svoje slave u periodu vladavine faraona Džosera. Svo znanje o starom Egiptu nam prenosi egipatski sveštenik Maneton preko grčkih historičara koji ga između ostalog oslovljavaju sa Tosartos, najpoznatiji faraon treće dinastije. I naravno, u to vreme je izgrađena prva Džoserova šestostepena piramida. Ta piramida označila je početak ove megalitne manije koja nas i dan danas oduševljava. Ovdje stižemo do početka zapleta i do misterioznog Imhotepa, koji u prevodu znači onaj koji dolazi u miru. Zanimljivo je ime onaj koji dolazi u miru. Dakle, reč je o miroljubivoj pridošlici. Vidjet ćete malo kasnije i zašto. Imhotep je po svemu što znamo o njemu bio Leonardo da Vinci toga doba. Bio je savjetnik Džosera, ali i arhitekta prve piramide. Zanimljivo je da je kroz čitavu egipatsku istoriju bio upamćen kao bog medicine, a potom poistovećen sa Totom, bogom medicine, arhitekture, matematike i pisara. Dakle, radi se o suvom geniju, talentovanom za mnoge stvari. Ono što je potpuno neverovatno je činjenica da je faraon Džoser Imhotepa smatrao čak i za sina boga Pta, koji je u Egiptu vrhovni bog, to jest bog koji je stvorio sve ostale bogove. Međutim, osnovno pitanje ovog videa je da li su Imhotep i Josif jedna ista ličnost? Ili da li možemo dokazati da je Biblija zaista jedna istorijska knjiga koja se poklapa sa zvaničnim naučnim istorijskim spisima? Prvi primjer toga možemo pronaći u pitanju koje Džoser postavlja Imhotepu, a to su gde se rađa reka Nil. Ko je bog tamo? Ko je pravi bog? A Imhotep je na to odgovarao: potrebno je da pitam Boga koji vlada nad svim živim. Međutim, isti dijalog imamo i u Bibliji, koji do duše vodi Josif i koji govori: to nije u moje vlasti, Bog će javiti dobro faraonu. Dakle, evo još jedne sličnosti Imhotepa i Josifa. Egipatski izvori beleže sljedeću izjavu Imhotepa: obećao sam Bogu Nila, Knumu, da će sav narod, osim sveštenika u Božijem hramu, plaćati porez u iznosu od 1/5 svojih useva. Dok Biblija preko Josifa piše sličnu stvar: a što bude roda, daćete 5 faraonu. Sjetite se, rekao sam, vidjet ćete zašto. Josif je u Bibliji opisan kao rob. Jevrejin koji je imao 11 braće, a bio je poseban. Braća su bila okrutna, jer su bila zavidna i sujetna, i na kraju je čak i prognan u Egipat.
Biblija ga opisuje kao roba, a Egipćani za čoveka, stranca, pridošlicu koji dolazi u miru. Dakle, i ovdje postoji podudaranje. Egipatski izvori o Josifu ili Imhotepu kažu sljedeće. Tokom vladavine faraona Džosera bio je zamjenik vladara, upravljao je velikom palatom, bio je visoki sveštenik Heliopolisa, bio je graditelj, skulptor. Imhotep je zbog svojih lekarskih sposobnosti stekao među Egipćanima reputaciju Asklepijusa, prema grčkom paganskom verovanju vrhovnog boga medicine. Dakle, ovdje se pojavljuje jedan jako zanimljiv istorijski podatak, gdje faraon Džoser navodi: u snu mi se javio bog Nila Knum i obećao da će Nil dati vodu, ali da će biti najpre 7 godina gladi, a onda 7 godina izobilja. Postoji još samo jedan istorijski izvor koji govori o 7 godina izobilja i 7 godina gladi, a to je onaj u Bibliji. Kada je faraon sanjao san o nadolazećoj gladi i kada mu je Josif dao tumačenje sna, koje glasi: evo doći će 7 godina vrlo rodnih svoj zemlji Misirskoj, a iza njih nastaće 7 gladnih godina. Pa znači li to da su Josif i Imhotep ista osoba? Zanimljivo je da je Džoserova piramida bila okružena velikim zidom, što ukazuje da je u njoj čuvano nešto jako važno. Postojala su samo malena vrata za ulaz unutra. U kompleksu ove piramide u zemlji arheolozi su do sada otkrili 11 silosa za žito. Ovo se zna pouzdano jer su pronađeni tragovi žita na dnu. Ogromne su zapremine i smatra se da prevazilaze potrebe samog naselja. Svi znamo na što danas liči plato u Gizi. Sa druge strane, opet, Biblija potvrđuje priču o poljoprivredi kroz Josifa. Tako nakupi Josif žita vrlo mnogo, koliko je peska morskoga, tako da ga presta meriti, jer mu ne beše broja. Iz svih zemalja dolazahu u Misir k Josifu da kupuju, jer posta velika glad u svakoj zemlji. I pokupi Josif sve novce što se nalazahu po zemlji Misirskoj i u zemlji Hananskoj za žito koje kupovahu i slagaše novac u kuću faraonovu. Ovo je jako zanimljivo jer ovo govori o početku formiranja poreza i vladara u istoriji civilizacije. Neverovatno, ali čak i starost Imhotepa i Josifa se također podudara. Iz egipatskih izvora saznajemo da je Imhotep rekao bližim se svojoj 110. godini života, dok u Bibliji piše potom umre Josif, a beše mu 110 godina. Pa zatim podudaranje egipatskih izvora i Biblije pronalaze se i u izjavi Imhotepa da je dobio ovlašćenje koje niko nikada nije imao, dok u Bibliji stoji obraćanje faraona Josifu: ja sam faraon, ali bez tebe niko neće maći ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji Misirskoj. I još reče faraon Josifu: ti ćeš biti nad domom mojim i sav će ti narod moje usta ljubiti. Samo ću ovim prestolom ja biti veći od tebe. Dakle, prilično je jasno da se pisanje iz Biblije podudara sa istorijskim predanjima Manetona i arheološkim pronalascima i da je Josif zapravo Imhotep, to jest da je Biblija istorijska knjiga. Iz svega priloženog zaključujemo da je Imhotep bio ključna figura faraona Džosera. Nazivao ga je sinom svevišnjeg boga i dao mu je sva moguća prava i logično je očekivati da je sahranjen u istoj piramidi ili barem u kompleksu, zar ne? Za razliku od ostalih piramida koje su mogle biti opljačkane i koje su bile opljačkane kroz vreme, Džoserova nije mogla jer je kovčeg pronađen tek skoro i bio je dobro sakriven u seriji kanala ispod zemlje. Na kraju, kada su arheolozi otkrili prostoriju u kojoj se nalazio mrtvački kovčeg, u kome je bilo očekivano pronaći kosti Imhotepa, u kovčegu nije bilo ničega. Ali kako je to moguće kada se zna da grobnica zasigurno nije bila opljačkana? Biblija daje naznaku o tome šta se tu moglo desiti i kaže: i zakle Josif sinove Izrailijeve i reče: zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde. Što se i desilo u Mojsijevo vreme, te piše: i Mojsije uze kosti Josifove sa sobom. Neverovatno, ali i položaj Imhotepovog ili Josifovog kovčega je vrlo čudan. Poznato je da su svi faraoni sahranjeni u pravcu izlaska sunca, u pravcu istoka, jer su se oni klanjali suncu kao božanstvu. Međutim, ovaj kovčeg u piramidi u Sahari je bio okrenut prema severu, prema Hananskoj zemlji.
zemlji koju je Bog obećao svom narodu, gde će ih Mojsije kasnije i odvesti uz Božije vođstvo. Dakle, jasno je da je upravo Josif, ta znamenita istorijska ličnost iz egipatske istorije, označena kao Imhotep, koja je počela sa gradnjom piramida. Ovo je jako važno jer je prva piramida imala svrhu skladištenja žita, a ne grobnice. Dakle, šta je krenulo po zlu u ovoj staroj civilizaciji? Da nije Džozer zbog tog silnog bogatstva na kraju postao sebičan, materijalan, zao? Možda je izgladnjivao ljude? Ko zna? Jedno je sigurno, nakon Džoserove piramide gradile su se još veće, koje su zahtevale naravno više radne snage, više hrane. Možda je zbog toga grob okrenut ka severnoj strani, jer se očekivala osveta Boga. Džoser lako može biti pionir prvih nedodirljivih vladara koji vladaju narodima. Zaista sve upućuje na to da je Josif ili Imhotep zaista bio genije tog vremena i da je osmislio vladaru Džoseru nešto što do tada nije postojalo. Učinio ga je toliko moćnim. Na kraju, kako su faraoni i ostali graditelji postajali sve veći diktatori i gradili još veće objekte, carstvo se sve više urušavalo, na što je Imhotep upozoravao, te su mu zbog toga isklonjene kosti iz jedine grobnice koja je okrenuta ka severu. Ima logike. Međutim, Josif nije jedini dokaz podudaranja Biblije i arheologije kao nauke. Najbolji primer toga je u knjizi Apostola, gde Luka navodi 32 zemlje, 54 grada i 9 ostrva bez greške. Danas se to zna. Arheologija je pokopala tvrdnju, koja se i dan danas predaje na nekim katedrama, da Mojsije nije mogao napisati prvih 5 knjiga, jer tada ljudi nisu imali jezik u pisanoj formi, navodno. Međutim, kasnije iskopali su crnu ploču sa klinastim oznakama i jasnim uputstvom Hamurabijevog zakona. Zna se da je Hamurabi datirao barem 3 veka pre delovanja Mojsija. Dakle, ovo je bilo i pre Avrama. I u Siriji su također pronađene ebla ploče. Smatra se da 14.000 ebla ploča datira od pre 2300 godina pre nove ere. Dosta pre Mojsije. A pogotovo se trebamo setiti i mita kada Isus isceljuje hromog čoveka kraj bazena, gde u opisu lepo stoji 5 tremova koji vode do bazena. Niko u ovo nije verovao sve dok jednog dana zaista nismo iskopali 12 metara duboko u zemlji bazen sa svih 5 tremova. Podsjetit ću vas i da sam u jednom od svojih prvih videa upravo govorio o tome. Voda koja se nalazila ispod velike piramide je dugo bila ismejavana kao ideja, jer se smatralo da u Sahari ne postoji šansa da postoje podzemne vode. To je sve stajalo u starim spisima, a danas se zna kao istina. Čak postoje tuneli koji se spuštaju do samih jezera ispod velike piramide. Čini se nekako da se čovek zajedno sa svojim napredovanjem sve više odriče Boga, jer kako živi lakše, toliko postaje samostalniji, to jest sebičniji. Taj osjećaj je možda povukao i Bibliju za sobom, koja je okarakterisana kao knjiga bajki, koja govori o nekakvim bogovima, drevnih uplašenih ljudi i kao takva sve se manje uzima za ozbiljno. A zapravo je ozbiljna istorijska knjiga prepuna tačnih podataka. Mitovi su ostali još samo oni koje još uvek nismo pronašli ili iskopali. Do nastavka ovog istraživanja, volim vas, od srca hvala vam na svemu, pozdrav svim dobrim ljudima.